तो मोस्ट वेलकम टू वेब की प्रेजेंटेशन और टेक्निकल सेशन। एक्चुअली हम लोग आज टेक्निकल सेशन करेंगे। सो दिस इज वेब की। जितना भी টুলস है, যতগুলো আপনারা টুলস দেখেছেন, যেটা भी টুলস আর যতগুলো টুলস আপনারা জানেন, সাপোজ আপনি কোথাও একটা इन्वेस्टमेंट করছেন। আপনি 1 लाख सपोज आपने इन्वेस्ट किया। इट्स में भी आपका म्यूचुअल फंड हो सकता है, এটা মিউচুয়াল ফান্ডে হতে পারে, আপনার ডাইরেক্ট শেয়ার হতে পারে, আর ক্রিপ্টো হতে পারে। এখানে কি হয়, এখানে দেখবেন 1 লাখ টাকা আপনার বেড়ে গিয়ে 1.5 লাখ হতে পারে। এটা একটা সিনারিও। আর আরেকটা, মার্কেট ক্র্যাশ করলে এটা 50,000 হতে পারে বা তার কমও হতে পারে। জাস্ট একটা परसेंटेज নিয়ে কথা বলতে চাইছি, आपको परसेंटेज बोल के दिखाना चाहता हूँ। ये हो सकता है 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 1.5 लाख हो सकता है, और 50,000 भी हो सकता है। तो इसमें आप बोलेंगे 50% मेरा प्रॉफिट हुआ है, प्लस। और इसमें क्या होगा, -50%। यही है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आप जाइए, आपको ये फंडामेंटल जो इन्वेस्टमेंट है यही है। अभी वेब की क्या क्या डिफर कर रहा है, मीन्स व्हाट्स द यूनिक सेलिंग पॉइंट। वेब की में बेस्ट पार्ट जो है, सेम चीज मैं दिखा रहा हूं। आप इधर 1 लाख रुपए डालिए, ठीक है। व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस, ये जो चीज मैं दिखा रहा हूं यही चीज मार्केट में जाके आप बोलिए। उसके बाद उसको क्या लॉजिक दिखाना है, ऐसे तो मैं बोलने से नहीं होगा। उसके बाद ওর পরে আপনাকে কোম্পানি প্রিভিয়াস हिस्ट्री বাদার্স যেগুলো আমি খুলে খুলে দেখাই, যেগুলো प्रेजेंटेशन আপনারা দেখবেন, जो प्रेजेंटेशन ऑलरेडी मैं देख के रखा हूँ, आपको खोल के दिखाएगा, दिखाएंगे आप लोग। जैसे बाइनांस से जो हम लोग दिखाते हैं, एनओबी प्रो से, एनओबी बाइनांस, वेब की बाइनांस जो भी है। तो 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया। एक ये कहा है, ये है वेब की, ये है वेब की में, ये मैंने वेब की में इन्वेस्ट किया। इसमें क्या होगा, इसमें बेसिक जो डिफरेंस है, जहां मैंने उधर जो इन्वेस्ट किया था उस उधर भी मुझे कॉइन नहीं तो यूनिट मिलेगा, इधर भी मुझे कॉइन मिलेगा। ये जो कॉइन है, सपोज मुझे एक कॉइन मिला, ये हर दिन अभी 2 टाइम दे रहे हैं, लेकिन 13 टाइम ही देखिए, कैलकुलेट करके देखिएगा, वो जो पहले का जो रिवेज था जो, वही आपको मिल रहा है अभी। ये एक कॉइन मैंने परचेस किया, और ये एक कॉइन, इसका वैल्यू हो जाएगा 820 हो जाएगा, जो ऑलरेडी हम लोग दे चुका हो। कैलकुलेटर मत जाइए। तो A20 आप कैलकुलेट कीजिए। अभी एक सिनेरियो लीजिए कि आपने $10 से परचेस किया। ये जो प्राइस है, $10 से आपने परचेस किए थे। और एक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये नेगेटिव भी होते पारे, पॉजिटिव होते पारे। এটা $8 भी हो सकता है, और $5 भी हो सकता है। और पॉजिटिव में क्या होगा, ये 12 भी हो सकते हैं, और ये 15 भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने परचेस किया था एक, और ये 20 हो गए। और मैंने जब परचेस किया था, उस टाइम इसका प्राइस सपोज था $10, और प्राइस एक ही है। तो ये जो 20, मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, 1 लाख इन्वेस्ट किया था, उसका एक एक यूनिट में मैंने 1 लाख दिया था, एक सपोज मैंने परचेस किए थे। और ये 20 हो गए। अभी आप लोग बोलेंगे एक में इतना इन्वेस्टमेंट, एक भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। 100 होगा तो ये 100 × 20 होगा, तो ये 20 यूनिट का प्राइस हो जाएगा 20 lakhs। ये नॉर्मल में। अभी नेगेटिव में जाइए, सपोज ए ₹5 में आ गया, मीन्स इसका प्राइस हो गया 50,000। इसमें इसका क्या होगा, ये क्वांटिटी लेकिन ज्यादा होगा, लेकिन मैं 20 ही पकड़ ले रहा हूँ। देखिए 20, ये 10 lakhs। जस्ट सोचिए, 50% डाउनफॉल होने के बाद भी यू आर गेटिंग 10 टाइम्स रिटर्न। अभी मैक्सिमम में जाइए, जो दिखाया मैंने 15, ये सपोज 15 है। ये 15 मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा, 1.5 lakhs इंटू 20, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 30 lakhs। तो इसमें क्या है, कोई भी आज जो जो जूम में थे, आज बहुत अच्छा जूम भी हुआ था, स्क्रीन शेयर करके दिखाया।
जीएलजी ने, उसमें आप ये भी देखिए, जो जिसके पास फंड भी नहीं है सपोज, उसको भी आप बोलिए चलो एक कॉइन परचेस करके रख दो, डब्ल्यू की दाओ $6, और वो $6 आप सबसे कम जो कैलकुलेटर में दिखा रहे हैं ना, वो भी कैलकुलेट करके देखिए। $6 मीन्स अप्रोक्स आप 600 ही पकड़ लीजिए। और 600 में वही बोल रहा हूँ, इधर भी मैं कैलकुलेट करके दिखाना चाहता हूँ। सपोज किसी को छोड़िए मत, मेरा रिक्वेस्ट म्यूट हो जाए प्लीज। सुमन जी प्लीज हेल्प कीजिए। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए 600 आपने इन्वेस्ट किया, सपोज 600 एक यूनिट में, ये भी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। सबसे कम ₹600 मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे एक यूनिट मिला था, सपोज ये 20 हो गए, तो 20 इंटू 600 कितना होगा एक साल में? किसे? नहीं बुझ रहा है ना, व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग, आई डोंट नो। सुमन जी प्लीज हेल्प। और ये देखिए 600 × 20 कितना होता है? 600 × 20 करेंगे तो 12,000 आता है, ठीक है, 12,000। ₹600 में 12,000 हो सकता है। इसका आप पकड़ लीजिए 50% माइनस कर दीजिए। 600 का 50%, ये जो आपने दिए थे एक साल में, चलिए ये 20 नहीं हुआ है, ये 20 नहीं हुआ, 10 भी हुआ है, तो 10 पकड़ लीजिए, ये इसका 50% कितना होगा? ये 600 हो जाएगा, सॉरी 6,000 हो जाएगा। ये भी देख लीजिए, मैं एकदम नेगेटिव में जा रहा हूँ, ये 6,000 हो जाएगा। इसका भी 50% कर दीजिए। आपने कितना दिए थे? यही दिए थे ना, ₹600। ₹600, मैं 600 बोल रहा हूँ, 6 लाख कैलकुलेट कीजिए, 6 करोड़ कैलकुलेट कीजिए। इसका भी 50% पकड़ लीजिए, 3,000। कौन है मार्केट में जो ₹600 आपने डाले हैं? और मैं माइनस कर रहा हूँ, ये नॉर्मल 20 में, ये 10 होगा, ये 5 होगा, रेट सेम है। आप 50% माइनस कर दिए, मैं इसलिए 50% करके ये कर रहा हूँ। आज जो जे रेट है, आज যে রেট আছে $6 করে, এর $4 নিচে জীবনে যাবে না, জাস্ট ভাবুন। তারপরে আমি এত কমিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি। এই যে প্রজেক্ট আপনারা পেয়েছেন, ইউ আর অল লাকি। ঠিক আছে, আমি এটা একটা ছোট্ট একটা স্টোরি এখানে বলি, এটা সবাই একটু স্টাডি করবেন। অনেক ভালো ভিডিও আছে, আমি অত ভালো প্রেজেন্টেশন দিতে পারবো না, বাট প্রত্যেকে বলবো ভিডিওগুলো দেখবেন। ইগলের একটা স্টোরি আছে, যেটা হচ্ছে আহ, যে যেভাবে রাখেন, কেউ ভগবান, আল্লাহ, গড যেই বলেন, প্রত্যেককে একটা আশীর্বাদ দিয়ে রাখে, প্রতিটা সেক্টর ওয়াইজ, মানে মানুষকে দেয় বা জন্তু জানোয়ার প্রত্যেকের জন্য। তো ইগলের জন্য একটা আছে, যেটা হচ্ছে ইগলরা লাইফ স্প্যান হচ্ছে অনলি 20 to 25 ইয়ার্স। এই 20-25 ইয়ার্স এর পর ওদের যখন বয়স হয়ে যায়, তখন ওরা কি করে, পাহাড়ের চূড়াতে চলে যায় এবং নিজেদের যে ঠোঁট আছে সেই ঠোঁটটাকে টুকে 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 ওটাকে ভেঙে ফেলে। ওদের যে পালক গুলো থাকে সেগুলো ছিঁড়ে 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 ফেলে, রক্তপাত হয়ে যায়। এবং ওঠার পরে ওদের কি হয়, নিউ বর্ন হয়, মানে নিউ লোম আসে, চঞ্চু বেড়ে যায়, এবং ওর ওর পরে স্প্যান হয়ে যায় আরো 20-25 ইয়ার্স, ও আরো বাঁচতে পারে। तो न्यू बॉर्न, सो वी आर लकी। जो लोग अभी ज्वाइन किए हो, मैं बोल रहा हूँ कि यू आर लकी वन, बिकॉज हम लोग जो डब्ल्यू की दाऊ थे, उसको माइग्रेट करके न्यू में आया हूँ, जस्ट न्यू। एंड एक लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म में ये नहीं बोल वो लॉन्ग टर्म में रखना है, क्योंकि स्टेकिंग अभी शुरू हो चुका है। अभी स्टेकिंग भी शुरू है, सब कुछ ओपन हुआ है, मैं अभी वो खोल के भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो बिफोर दैट मैं एक वीडियो प्ले करना चाहता हूँ, जो म्यूचुअल फंड का एक वीडियो है, जो मार्केट अप्स एंड डाउन के लिए, ये आप लोग को अच्छा लगे, बांग्ला हिंदी दोनों में है। आप लोग एक बार इसको एंजॉय कीजिए, देन एक्चुअली आई ओपन आवर ऐप। ये थोड़ा ध्यान से देखिए, ये आप लोगों के लिए मैंने ये रखा हूँ। क्या है ये? मुझे भी देखना है। मोहन जी प्लीज, कौन है? आई डोंट नो एक्चुअली। म्यूट होके भी सुन सकते हैं ना आप लोग? এই শুভরটা দেখে আসছে। स्मॉल कैप फंड में 18% रिटर्न्स मिल रहे तुम्हारे हैं और क्या उसी से लगा खुश हो। दे? व्हाट इफ आई टेल यू दैट ये कैटेगरी का लोएस्ट परफॉर्मर है, क्योंकि लास्ट 5 सालों में स्मॉल कैप कैटेगरी के टॉप 5 फंड्स ने 30% से ज्यादा रिटर्न्स दिए।
और ये 12% का डिफरेंस बहुत होता है। तो हाउ टू चूज द राइट फंड जो एवरेज नहीं उस कैटेगरी का टॉप परफॉर्मर हो? सिंपल, गो टू पावर अप मनी ऐप। हम एक सेबी रजिस्टर तुम्ही अलीकडे अनक्लेम पैसे किंवा म्युच्युअल फंडातील दावा न केलेले पैसे किंवा अनक्लेम ऍसेट्स याबद्दल ऐकले आहे का? आणि त्याचा अर्थ काय असा विचार करत आहात का? अनक्लेम पैसे तेव्हा तयार होतात जेव्हा गुंतवणूकदाराला म्युच्युअल फंड फोलिओशी संबंधित कोणतीही पेमेंट द्यायची असते। ते म्युच्युअल फंड कंपनीने दिले किंवा जारी केले जाते, मात्र गुंतवणूकदाराच्या बँक खात्यात जमा होत नाही किंवा चेक किंवा वॉरंट गुंतवणूकदाराकडून एनकॅश केले जात नाही। अशी আরে দাদা, আপনি এতদিন পরে? এমনিতে আমি সিঁড়ি করেই যাই না। আমার নম্বর। কোন নম্বর দাদা? আরে 13 নম্বর, উপরে যেতে হবে তো। ওহ সরি ভুলে গেছি। কি জানেন তো দাদা, এমনিতেও আজকাল সব ওপর নিচেই তো হচ্ছে না। উপর নিচে কেন, কি হয়েছে? ওই যে দাদা, আপনার কাছে শিখেই মিউচুয়াল ফান্ডসে এসআইপি শুরু করেছিলাম, কিন্তু কখনো কখনো আপডেটস দেখে আমার মনটা বিগড়াতে থাকে। আরে নিজের মনকে বল মিউচুয়াল ফান্ডস টিকে থাকার গেম। মানে এসআইপি চালু রাখবো? শোন, এ লেফট যখন উপর নিচে যায় তখন কি তুই বেরিয়ে যাস? না না দাদা, এটাই তো সঠিক গন্তব্য পর্যন্ত নিয়ে যায়। তো ব্যাস, মিউচুয়াল ফান্ডসেরও তাই। দূরের কথা ভাববি আর এটে থাকবি, তাহলে তুইও নিজের স্বপ্নের কাছে পৌঁছতে পারবি। হ্যাঁ, একদম আপনার মতো। একদম ঠিক। আমার নম্বর দিন না দাদা। আমার নম্বর এসে গেছে। ও হ্যাঁ। আর হ্যাঁ, তুইও টিকে থাকলে তোরও নম্বর আসতে পারে। একদম ঠিক। আসতে থাকবেন দাদা। মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ যোজনার সঙ্গে। ये जो मैंने दिखाया आप लोगों को, ये इसलिए क्योंकि एक बहुत ही रिलेटेड टू ए मार्केट, क्रिप्टो और म्यूचुअल फंड शेयर, ये रिस्की मार्केट जो भी है अप्स एंड डाउन होता है, ठीक है। तो ये एड वगैरह जो भी है ना, थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। म्यूचुअल फंड में भी होता है कि आपको अप्स एंड डाउन आता है, ये भी एसआईपी में भी। और लॉन्ग टर्म के लिए जो भी ऐड दिखेगा आपको, लॉन्ग टर्म के लिए जो भी एडवाइजर हो, जो भी एमपी पास करके जो भी आप लोग के पास आता है, वो भी आपको गाइड करेगा। इट्स फॉर लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न आता है, ठीक है। अभी अभी मैं एप्लीकेशन में जाऊंगा, आज जो लेटेस्ट अपडेट जो भी आया है वो लेके अभी आप लोगों के सामने वो शेयर करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। दिस इज आवर ऐप। ये हम लोग का ऐप है। ये ऐप इनिशियल स्टेज से मैं दिखाना चाहता हूँ, एकदम इनिशियल, ठीक है। आप लोग ऐप जब खुलते हो तो इसमें देखिएगा, ये वॉलेट जो है ना, इनिशियल स्टेज में मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, जस्ट ये ऐप अभी मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये जो कैचे बार बार मैं बोल रहा हूँ और वीडियो भी बना के भेजा हूँ আপনাদের জন্য, ভিডিও বানিয়ে পাঠিয়েছি বা বারবার লিখছি গ্রুপে যে ক্যাচে যতক্ষণ আপনি আপডেট যে কোনো যখন হয়, এটা সেভ পালে যখন আছেন আপনারা, এটা আপনাকে ক্যাচে এই যে সেটিং যেটা আছে না, এই যে সেটিং, এটাতে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। এটাতে যদি ক্লিক করেন, এটাই ক্লিক করলে দেখবেন আপনার অপশনগুলো, দেখুন এই অপশনগুলো আপনাদেরকে দেখতে হবে ক্লিয়ার ক্যাচে। এটা মাঝে মাঝে আপনারা করবেন, 2-4 দিন হোক 10 দিন হোক পরে, তো লেটেস্ট আপডেট অটোমেটিক্যালি এটা ওপেন হয়ে যায়।
এটা আমি অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি আপনাদের, আমি ভিডিও বাनिয়েছি বা আপনাদের को बहुत सारे व्हाट्सएप पे लिंक भी ग्रुप में लिख के भी भेजा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये फॉलो कीजिए। तो फर्स्ट जब भी आप करेंगे क्लियर कैसे कर लीजिए जिसका अपडेट नहीं आ रहे। बहुत से लोग बोले मुझे ये नहीं दिखा दे रहे, वो नहीं हो रहा है, ঠিক আছে। যাদের আসছে না তাদের জন্য আমি বারবার বলছি আপনারা এটাকে ক্লিয়ার করুন, দেন এক্সপ্লোরে যাবেন। ওকে, एकदम सिंपल वे थे, मैं एकदम बेसिक टा देखाচ্ছি আপনাদের, एकदम सिंपल वे में बेसिक दिखा रहा हूँ। इसमें इसके बाद जाने के बाद देखिए आपका जो वेब की का लिंक है इसमें क्लिक कीजिए, नहीं तो और एक ऑप्शन होता है, इसमें भी आपको बहुत सारे डिटेल्स आता है, webkey.vip। इसमें क्या होता है, ये मैं डिटेल्स पहले नहीं दिखाया था आप लोगों को, ये दिखाना चाहता हूँ, आप लोग देख लीजिए। এটা দেখাই নিয়ে এর আগে এখানে অনেক কিছু ইনফরমেশন যেগুলো পাবেন, যেগুলো আপনারা অনেক পড়তে পারবেন, ঠিক আছে। बहुत सारी चीज है जो डिटेल्स प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल्स ये आपको मिल जाएगा। सो ये एप्लीकेशन के थ्रू, ये जो एप्लीकेशन के है इसके थ्रू यू कैन डू योर प्रेजेंटेशन। आपको लिखने की जरूरत भी नहीं होगा, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ये दिखा सकते हो पूरा। ये हम लोग का सबको मालूम है, ये ऑलरेडी हम लोग का लॉन्च हो चुका है मोबाइल, दैट इज इसका प्रेजेंटेशन भी हम लोग का है, वेव की मोबाइल दैट इज वेव 3, और नो वन कैन हैक, और इसमें आपको मल्टी ब्लॉकचेन का डेली इनकम आता है। इसके बाद इसमें जाइए प्रोडक्ट रिलेटेड, टेक रिलेटेड, ये मैं बोलूंगा आप लोग एक कर लीजिए, ये बाद में भी हम लोग दिखा सकता हूँ। आज जो मैं चीज लेके बात करूंगा थोड़ा अलग है, तो ये आप लोग ये भी करेंगे, ठीक है। पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी चीज है जो डिटेल में है, প্রচুর কিছু আছে যেটা ডিটেলে আছে, একটু আপনারা স্টাডি করবেন। এরপরে আমরা যেটা আসছি দ্যাট ইজ আমাদের মেন যেটা আমরা লগ ইন করি, দ্যাট ইজ ওয়েব কি, যে কোনো লিঙ্ক থেকে আপনারা লগ ইন করতে পারবেন, এবং লগ ইন করার পরে যখন ওপেন আপনি করছেন, সো এখানে আপনার এই যে অপশনটা, এখন এখন অপশনগুলো একটু দেখে নিন। এখানে দেখবেন আপনার সাপোজ এখানে এই যে কপি করা, অনেকে এটা বলছে আরে ডিসপ্লে হচ্ছে না, এ হচ্ছে, এটা নিয়েও কোশ্চেন আসছে। আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, আমাকে কেউ শেখায়নি, আমাকে কেউ কোনোভাবে গাইড করে না। ইফ আই ক্যান, আপনারা কেন পারবেন না? এটা জয়েনিং এর জন্য এখানে কপি করতে পারেন, আগের মতো নয়, কিছুটা চেঞ্জ এসেছে। তো কি হয়েছে, এখানে কপি করা যায় কিনা দেখুন, ঠিক আছে। সো এইভাবে আপনাদেরকে আইডিয়াগুলো নিজেরাও করুন, নিজেরা একটু, এখানে হারানোর কিছু নেই। আমার रिक्वेस्ट সবাইকে, आप लोगों को सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, ये थोड़ा आप लोग देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो ज्वाइनिंग वगैरह जो भी है, ये कॉपी कीजिए ज्वाइनिंग के लिए। सबका प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोग जो है ऑलरेडी एंगेज विद अदर्स प्रोजेक्ट, जो ऑलरेडी अदर्स प्रोजेक्ट में है, इसको सिर्फ क्या बताओ ऑप्शन बोल के छोड़ के रखा है, उसके बाद उस लोग का फोन आता है। लेकिन जो डेडिकेटेड काम कर रहे हैं, जो যারা ডেডিকেটলি কাজ করছে তাদের কাছে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। বাট আমি একটা কথা বলবো, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं सबको, পয়সা ইনকাম করতে গেলে টাইম দিতে হয়। যদি কেউ ভাবে আমি পয়সা ইনকাম করব উইদাউট টাইম, ইটস নট দ্য প্ল্যাটফর্ম ফর দেম। একদম ক্লিয়ার বলছি, এখানে অনেক কিছু শেখার আছে। যদি আপনি বলেন যে আমি উইদাউট লার্নিং এ শিখবো, লং টার্মে আপনি টিকতেই পারবেন না, কারণ আপনি টিম বিল্ড করবেন, তাকে যদি গাইড না করতে পারেন, আপনি যদি ভাবেন সিনিয়র আমার সব করে দেবে, ইম্পসিবল, হতে পারে না। সো এখানে আপনি যাবেন, এখানে গিয়ে দেখুন बाई ऑप्शन, এখানে দেখুন बाई ऑप्शने যাবেন, প্রতিটা খুলে খুলে দেখা যায়, हर चीज मैं खोल के दिखाऊंगा। अभी इसमें भी देखिए यूएसडीटी, आपको पास सपोज यूएसडीटी है, तो यूएसडीटी नॉर्मली स्टेकिंग आ चुका है, तो इधर जाकर आप स्टेक करके भी वो कर सकते हो, ठीक है। आपको तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, जो यूएसडीटी है उस यूएसडीटी को आपको WP DAO में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, आप किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए, আপনি কারোর উপর ডিপেন্ড হবেন না। আপনি কি করবেন, আপনার কাছে ইউএসডিটি এসে, ইউএসডিটি আপনি কোথায় নেবেন সেটাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে দেখুন আপনার অনেকগুলো কয়েন আছে, মেন যেগুলো আমাদের লাগে। আপনি ইউএসডিটি দেখুন, অনেকগুলো ইউএসডিটি আছে। এবার আপনি আপনার মোবাইলে দেখবেন তিনটেই থাকছে, आपका मोबाइल में देखिएगा यूएसडीटी वेब 20 रहेगा। सपोज कुछ टाइम देखिएगा कि आपके पास यूएसडीटी और कुछ भी शो नहीं कर रहे, आप लोग क्या करेंगे, ये 3 ऑल जो लिखा है, ये भी मैं बोल दे रहा हूँ, ऑल लिखा है इफ यू आर इन सेपल, इसके बाद 3 डॉट है, इसमें क्लिक करेंगे तो आपका ये होता है कभी कभी, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी दिखाया, এখনই যেটা দেখালাম, 3টে লাইনে ক্লিক করবেন, এখানে ম্যানেজ কয়েন বলে অপশন আসবে,
আপনার যা যা কয়েন লাগে আপনি এখান থেকে আবার অ্যাড করতে পারবেন, আর যেটাকে আপনি রিমুভ করতে মনে হচ্ছে আপনি রিমুভও করতে পারবেন। আপনি এখান থেকেও ধরুন আমার এটা লাগবে না, কোনো একটা আমি দেখাচ্ছি যেটা আমার এই মুহূর্তে লাগবে না, আমি ধরুন ধরুন আমার এটা লাগবে না, আমি এর উপরে এইটা এইটা আমার লাগবে না, সাপোজ এটা আমার লাগবে না, তো এটাকে কি করবেন, হাইড, এখানে প্রেস দিন, প্রেস করুন, ইউ प्रेस ऑन दिस, तो टॉप हाइड एडिट तीनों ऑप्शन है, तो मैं हाइड कर दूंगा। हाइड मीन्स वो उधर से चला गया, उसको फिर मुझे लेके आना है, आई हैव टू ऐड अगेन, मुझे फिर ऐड करना है। तो उसको मैं क्या करूं, ऑल जाके, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, यू आर ऑल मैच्योर, all are mature, if you are not interested please leave my team meeting, please don't disturb others। সুমন জি প্লিজ একটু দেখুন দাদা, আই ডোন্ট নো এই লোক, রূপম নন্দী আপনার প্লিজ প্লিজ মিউট হয়ে যান। আচ্ছা আমাদের সুমনদা কোথায়? তো এখানে আপনি অ্যাডও করতে চান, অল করার পরে আপনি তিনটে লাইনে ক্লিক করুন এন্ড ম্যানেজ কয়েন করে আবার ওটাকে নিয়ে আসতে পারবেন। ঠিক আছে, তো এখানে আপনি সার্চ করবেন, you have to search here, सपोज मुझे यूएसडीटी वेब 20 चाहिए, तो यूएसडीटी ऑलरेडी मेरे पास है, देखिए, तो ये यूएसडीटी वेब 20 देखिए ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, जो ऐड नहीं है वो प्लस में क्लिक करेंगे, जो प्लस है इसमें क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। क्लियर? अभी फिर मैं लॉगिन कर रहा हूं इसमें, ये तो ज्वाइनिंग का ये हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ बाय में, तो बाय में जाके आपका उस वॉलेट में, जो वॉलेट मैंने दिखाया अभी, उस वॉलेट में सपोज आपका यूएसडीटी वेब 20, इसका भी मैं दिखा रहा हूँ, ये रिसीव जो है, ये जो रिसीव है, ये रिसीव में क्लिक करेंगे तो इसका एड्रेस आ जाता है। ये स्कैन करके भी अपनी स्कैन করে ওটা পাঠাতে পারেন और कॉपी করেও আপনি এটা সেন্ড করতে পারেন। ठीक है, तो ये बेसिक जो चीज है, ये बेसिक करने के बाद आपको इधर जाके बाय में जाके इसको परचेस, ये जो बाय है वो ऑलरेडी आपका वॉलेट में है, तो उसको मैक्स कीजिए तो वो यूएसडी दिखाएगा और उसको डब्ल्यू की दाव में स्वाइप करके कन्वर्ट कर लीजिए। जब कन्वर्ट हो जाएगा डब्ल्यू की दाव, वो इसमें शो हो जाएगा डब्ल्यू की दाव। अभी कुछ कुछ वॉलेट में अभी डब्ल्यू की दाव टोटल शो नहीं हो रहा है, मीन्स उसका डॉलर प्राइस शो नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें शो हो जाएगा। ठीक है, ओनली कितना क्वांटिटी है वो शो हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, होम में जाइए, होम में जाके देखिए पूरा डिटेल्स, होम में क्या क्या है ये भी देख लीजिए, ट्रेजरी बैलेंस है, टोटल स्टेक अमाउंट है। मैं रिक्वेस्ट करूं सबको, जो जो मैं चीज दिखा रहा हूं आप लोग भी जाके ये देखिए, ये जो है ना एपीआई, करंट एनुअलाइज रिटर्न 1048.59, कोई है इंडस्ट्री में जो इतना रिटर्न देता है ईयरली? ये है ईयरली रिटर्न, देख लीजिए। सो इसमें जो जो आपने इन्वेस्ट किए हो, जो जो, मैं सबको बोल रहा हूँ, यू आर लकी वन, ये कितना दूर तक जाएगा, कितना रिटर्न आपको मिलेगा, जस्ट एक कैलकुलेट आप लोग कीजिएगा। ये तो है कंपाउंडिंग रिटर्न, ऑटो कंपाउंडिंग है। जो स्टोरी सबको मालूम है, सपोज मैं अभी बोल रहा हूँ आप लोगों को 5 करोड़ देंगे, और एक चीज मैं बोल रहा हूँ, 1 रुपया को डबल करके करके 30 डेज में जो अमाउंट होगा वो देंगे। आप क्या लेंगे? जो जिसको मालूम है कंपाउंडिंग का इफेक्ट, वो ये 30 डेज में जो होगा वही लेगा, क्योंकि 5 करोड़ से भी ज्यादा 30 डेज में आता है। 1 2 4 8 16 करके करके देखिए 30 डेज में आता है 53 करोड़, और हम लोग ने मैक्सिमम 600 डेज के लिए स्टेक किया है। तो 600 डेज का जो रिटर्न है, जस्ट मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हो उसका जो एक्स्ट्रा इनकम दे रहे, सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम कैलकुलेट करके देखिए। ये सपोज मैं एक आईडी का दिखा रहा हूँ, ये 5 दिन से हम लोग को ये पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, 149 में अभी देखिए
ये कैलकुलेशन है 159, ये जो 159 है ना, ये ओनली इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा आपको मिला है ना 4.21, ये है दाव, मीन्स इंटू $6 कीजिए, इंटू $6 ये जो रिटर्न आया है, मैं प्रिंसिपल नहीं बोल रहा, ये इंटरेस्ट करंट बैलेंस देखिए 159, इसमें ओनली इंटरेस्ट कैलकुलेट ऐड हुआ है, ये एक्स्ट्रा आपको दे रहे हैं, ये कैलकुलेट ऐड नहीं हुआ है। ये आपको हर दिन मिलता है ऑटो कंपाउंडिंग में। और ये 600 डेज में सोचिए, मैं 30 दिन का मैंने बोला, एक 30 डेज में 53 करोड़ हो सकता है। इसमें आपको सपोज 0.5 करके भी आ रहे, 0.25 करके भी आ रहे, और उसको 600 डेज में ऑटो कंपाउंड करके कैलकुलेट करके देखिए कितना करोड़ होगा, देखिए। सो यू आर ऑल लकी वन, ठीक है। सो इसके बाद डैशबोर्ड में आप लोग जाएंगे, डैशबोर्ड में जाके देखिए आज का रेट जो होता है ना, डेली जो रेट आपको एक्सचेंज में भी मिलेगा, लेकिन इसमें भी आपको वो रेट मिल जाता है। आज का रेट क्या है? 5.94। টোটাল সাপ্লাই कितना है? जो लोग आपको पूछता है ना, सब इसके अंदर में है, এর মধ্যেই সব আছে, एवरी डिटेल्स आप इसके अंदर में है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग स्टेक में जाइए। अभी स्टेक तो শুরু हो चुका है, স্টেক শুরু হয়ে গেছে। আপনার এটা ডাব্লিউ কি দাও থাকলে পরে এখানে ম্যাক্সে ক্লিক করবেন, ওটা অটোমেটিকলি স্টেক হয়ে যাবে। তো স্টেক হওয়ার পরে এখন যেটা হয়েছে, আগে যেটা ছিল, আগে এক্সারসাইজ ছিল, এখন ওটা নয়, এটা একটু টাইম টেকিং হচ্ছে। যেটা আপনার এই যে রাউন্ডের আমি দেখা যাচ্ছে অ্যাক্টিভেট স্টেক, এটা টাইম টেকিং, এর এক্সাক্ট টাইম এখনো পর্যন্ত ইনফরমেশন আসেনি, এলে ডেফিনেটলি আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করবো। তো এই যে অ্যাক্টিভেট স্টেক, এটা অটোমেটিক আপনার শো করবে তখন, ঠিক আছে। বাট এটা এনি টাইম আপনি উইথড্র করতে পারবেন এটা আসার পর। এটার এক্সাক্ট টাইম এখনো ইনফরমেশন আমাদের আসেনি। এরপর আমি বলবো এই মুহূর্তে ক্যালকুলেটর আপনারা ইউজ করবেন না, আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। ক্যালকুলেটরে আপনার পয়েন্টটা ঠিক আসছে, বাট ডলারটা দেখবেন এক্স্যাক্টলি ডলার এখনো পর্যন্ত এর সাথে কানেক্ট হয়নি, ডলার অনেক কম দেখাচ্ছে। কারণ 11.48 যদি আপনার হয়, অথবা আপনার ক্যালকুলেট করে নেবেন, 11.48 যদি আপনি পয়েন্ট পান, তাহলে আপনি ওর সাথে $6 মানে 5.91 আপনি অ্যাড করে নিন, মাল্টিপ্লাই করুন, তাহলে আপনি এক্সাক্ট ডলারটা পেয়ে যাবেন, যদি আপনি দেখাতেই চান। 2 ইয়ার্সও তাই, এখানেও দেখুন কোয়ান্টিটি আপনার এটা ঠিক আছে, বাট এটা অনেক কম দেখাচ্ছে। 31.81 ইন্টু, আপনারা এখানে কি করতে পারেন, 31 ইন্টু করলাম, ইন্টু $6 ধরুন, বা 5.9, এটাকে ক্যালকুলেট করলে যেটা হবে সেটা আপনি এখানে দেখাতে পারবেন, ঠিক আছে। বা 1 ইয়ারে গিয়ে আবার দেখাচ্ছি আপনাদের। এখানে সাপোজ 11.48, আমি 11 ধরছি, এখানে 11 আছে সাপোজ, সরি, আপনার এখানে 11 দেখাচ্ছে, এই যে 11.48 আমি 11 ধরলাম, আর এইটা যেটা দেখাচ্ছে আপনি এটাকে 5.9 বা 6 ধরে নিন ক্যালকুলেশনের জন্য, তাহলে $66 হয়। এখানে দেখাচ্ছে অনেক কম, এখানে দেখুন অনেক কম দেখাচ্ছে, ঠিক আছে। তো এটা এখনো পর্যন্ত আপডেট হয়নি, এটা যেগুলো হয়নি আমি আপনাদের ওপেন করে দেখাচ্ছি। বাট আমি প্রত্যেকে বলবো আপনারা খুলে খুলে দেখুন। এবার লং টার্মে দেখুন অনেকগুলো অপশন আছে, যারা 600 ডেজে গেছেন তারা নিজেরা খুলে দেখবেন কি কি রিটার্ন পাচ্ছেন। 5-4 ডেজ এরও অলরেডি রিটার্ন শুরু হয়ে গেছে, 6 এটারও অলরেডি আছে। এখানে পুরনো যারা আছে তাদের কাছে অলরেডি 360 অলরেডি ইনভেস্টমেন্ট আছে, আমি দেখাবো আপনাদের। আরো যেটা আছে যেমন হচ্ছে এই মুহূর্তে আপনার বন্ডের অপশন এসে, সেটা আমি পরের আরেকটা पेज खुले আপনাদের দেখাবো, आप लोगों को मैं खोल के दिखाएंगे वो। अभी মাই এনার্জি এখানে যেটা আমি দেখাতে চাইছি, এই মুহূর্তে আপনারা যখন আপনার ইনকাম নিতে চাইবেন, ইনকাম নিতে চাইলে, ইনকাম মানে টিমের ইনকাম, তো সেক্ষেত্রে ওটাকে আপনাকে কি করতে হয়, আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি, আপনাকে একটা বার্ন করে আপনাকে এনার্জি নিতে হবে। এইটা যেটা আমি 60, এটা আবার ক্লিক করে ফেলেছিলাম, প্লেস লিস্ট বলে, এই যে বার্ন রেকর্ড, প্লেস লিস্ট মানে 360 ডেজের আমাদের অলরেডি যারা পুরনো আছেন তাদের এটা ইনভেস্টমেন্ট অলরেডি আছে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে আপনার দুটো অপশন, রিডেম প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ক্লেম। আপনি প্রিন্সিপাল যদি আপনি রিডেম করেন আপনার ওয়ালেটে চলে যাবে, আর আপনার যেটা ইন্টারেস্ট, যেটা ক্লেম ইন্টারেস্ট, এটা আপনার এতে চলে যাবে, আপনার টারবাইনে চলে যাবে। এবং টারবাইনের প্রসেস অনেকগুলো ভিডিও আমাদের আছে, অথবা যদি লাস্টে টাইম হয় ডেফিনেটলি আমি এটাও দেখাবো আপনাদের। তো এটা আমি বলবো সবাইকে এটা খুলে খুলে দেখুন, এটা হচ্ছে পুরনো যারা আছে তাদের জন্য এটা, ঠিক আছে।
এখানে আপনি যদি ক্লেম করেন, আমি একটা ক্লেম করে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। সাপোজ একটা রিডেম করছি, এই রিডেম করলে পরে দেখবেন আপনার চলে যাবে। আমি অলরেডি আজকে করেছি তাই এখানে অনেক কম অ্যামাউন্ট দেখাচ্ছে। সো এখানে আপনি যদি রিডেম করেন, ঠিক আছে, সাপোজ এটাকে আমি রিডেম করলাম, এটা রিডেম করলে জাস্ট আপনি পাসওয়ার্ড দেবেন। ওই রিডেম করলে আপনার ওটা ওয়ালেটে চলে যাবে, সেটাকে আপনি চাইলে আবার স্টেক করতে পারেন, ঠিক আছে। এবার লং টার্মে যেটা আমি প্রথমে দেখাতে চাইছিলাম 600 ডেজ, আপনারা এটা দেখবেন এখানে ক্লিক করলে আপনার 600 ডেজে যেটা আছে সেটা খুলে যাবে। আপনার যেটা 500 ডেজে আছে, আপনি সরি 540 ডেজে যেটা আছে, এখানে আবার লং টার্মে যাবেন। আপনি এখানে 54 ডেজে যদি আপনার থাকে কিছু, সেটাও আপনার এটা খুলে যাবে। এখানে একটা রিলিজিং আছে, এটা এখনো রিলিজ হয়নি এটা, ঠিক আছে। তো এখানে আপনারা এইভাবে এগুলো দেখবেন, আপনারা খুলে খুলে দেখুন, কাউরির কোনো লাগবে না, আপনি নিজেই সব শিখে যাবেন একবার এক্সপার্ট হয়ে গেলে। আর একটা যেটা অপশন দিয়েছে দ্যাট ইজ বন্ড। এই মুহূর্তে আমাদের ডাব্লিউ কি দাও প্রাইস হচ্ছে, এই মুহূর্তে দেখুন 5.93, 5.93। বাট আপনি যদি বন্ড নেন তাহলে তার প্রাইস কিন্তু এখানে দেখবেন আপনাকে ডিসকাউন্ট প্রাইস দিচ্ছে। এখানে আপনাকে কি করতে হবে, এখানে অ্যাপ্রুভ করতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে যদি অ্যাপ্রুভ ইউএসডিটি করেন, ঠিক আছে, আপনার ওখানে দাম কত ছিল 5.93, বাট আপনাকে এখন অফার করছে কত, আপনি এইটা आप लोगों को 5.43 में मिलेगा। उसमें कितना था, 5.93 प्राइस ओरिजिनली, बट यू आर गेटिंग ऑन दिस 5.43। এটা डिस्काउंटेड ऑफर, ये डिस्काउंटेड ऑफर रहता है बॉन्ड में, तो ये भी आप परचेस कर सकते हो। स्टेबल बॉन्ड छोड़िए, ओईपी दाओ ट्रेड छोड़िए, दाओ छोड़िए, ये दाओ आपका पर्सनल जो ये होता है, ये भी अभी नया जो है, इसमें कोई काम नहीं है आप लोगों का। लेकिन इनवाइट में जाके आप लोग क्या करेंगे, साइन बाय वॉलेट करेंगे, और इसमें बहुत सारी चीजें जो आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। जैसे आपका जो भी रिवॉर्ड आता है उसको आप क्लेम कर सकते हो, करंट स्टेक अमाउंट क्या है वो देख सकते हो। इसमें देखिए, इसमें ये क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा। आप इसमें जाके टीम का कितना है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप देखिए, इसको क्लेम करना है तो सपोज मैं क्लेम कर रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या है, एनर्जी कम है, ठीक है। ये एनर्जी सिर्फ जो टीम का इनकम होता है उसके ऊपर, देखिए एनर्जी कम है तो मुझे 5.58 जो भी है ये क्लेम नहीं कर पाऊंगा। तो इसको मैं क्लेम कर रहा हूँ, वो 1.10 जो है वही क्लेम होगा। देख लीजिए, ये जीरो हो जाएगा ऊपर में, ये जीरो हो जाएगा, और इसमें ये माइनस, देखिए ये आ गए, ये टर्बाइन में चला गया। और टर्बाइन में जाके, सपोज मैं टर्बाइन में जाके दिखा रहा हूँ, अभी टर्बाइन में जाके आपका दो ही ऑप्शन है, ये अभी मैंने जो किया था वो आ चुका है 1.12, ठीक है। अभी इस जो टर्बाइन में जो आपका ऑलरेडी टर्बाइन करके रखे हैं आप डॉलर देके, तो उसका भी ऑप्शन आता है, उसको देखिए बहुत सारे हैं जो टाइम, इसमें 24 आवर्स लगता है, 24 आवर्स लागे एटा। तो आप इसको भी क्लेम करेंगे, ये क्लेम करेंगे तो आपका वॉलेट में आ जाएगा। इसको आप क्लेम करेंगे तो वॉलेट में आ जाएगा, मैं दिखाऊंगा, ये वॉलेट में आ जाएगा, टोटल करके मैं दिखा रहा हूँ। इसमें डॉलर एक्चुअली सेप्पाल में थोड़ा इश्यूज हो रहा है। ये देखिए मैंने क्लेम किया तो आ चुका है 1.78। और एक बार मैं जाके दिखा रहा हूँ, আমি আরেকবার গিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। টারবাইনে যান, টারবাইনে গিয়ে পুরো লিস্ট আপনাকে দেখিয়ে দেবে।
কোনটা কোনটা আছে, যেগুলো ক্লেমেবল, যেগুলো ক্লেম করতে পারবেন সেগুলো আপনাকে এখানে দেখুন হাইলাইটেড হয়ে গেছে। সো আপনি এগুলো ক্লেম করতে পারেন। এইভাবে ক্লেম করতে থাকবেন। তো ইটস আ প্রসেস, এটা আপনারা নিজেরা করে নিতে পারবেন। যেগুলো क्लेम করছি, जो क्लेम मैं इधर कर रहा हूँ वो चला जाएगा कहाँ, आपका वॉलेट में। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मीन्स ये कंप्लीट होने के बाद ही आप वॉलेट में जाके चेक कीजिए। ये देखिए, ये आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग टरबाइन कर सकता हूँ। टरबाइन के बाद कम्युनिटी क्रेडिट जो होता है, जो ज्यादा से ज्यादा आपका टीम मेंबर हो तो, ठीक है, तो इसके अंदर में आपको वो एक्स्ट्रा इनकम आता है। ये भी आप लोग ये थोड़ा स्टडी करेंगे और कुछ नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबको, आप लोग स्टडी कीजिए। लिक्विडिटी पूल, ये देखिए लिक्विडिटी पूल जो हम लोग का हुआ था, ये जाने का अभी न्यू जो है, इस लोग जाने की जरूरत नहीं है। ये इतना पूल बिल्डिंग प्रोसेस, इतना देखिए डॉलर पड़ा हुआ है, जो इसमें हम लोग डब्ल्यू की डाउट 2 में ये मर्ज हुआ है टोटल। ये 3 बार में हुआ था, 3 बार में, एक बार 2-3 मिनट में कंप्लीट हुआ था, एक बार 5 मिनट और एक बार आधा घंटा, मीन्स 1 घंटा में इतना डॉलर ये इनपुट हुआ है। तो कौन किया है, हम लोगों का कम्युनिटी ने, हम लोगों ने ट्राई किया था, नहीं मिला। इसके बाद क्या है, बाई विद की दाओ, इसमें भी क्लिक करके देखिए। जो जो पॉइंट है मैं यही बोल रहा हूं सबको, आप लोग खोल के देखिए। ये कुछ जाने का कुछ नहीं है, नहीं जाएगा। ट्रेजरी एसेट एक बहुत बड़ा चीज है इस प्रोजेक्ट के लिए। এই প্রজেক্টের জন্য মারাত্মক একটা জিনিস, যেটা হচ্ছে অলরেডি যে ট্রানজাকশন ফিজ, যেগুলো অ্যানুবির নিজস্ব, সেই সেগুলোকে এখনো পর্যন্ত উইথড্রল করেনি, এবং সেটা আমাদের জন্য টোটালি এটা ডিপোজিট করে রাখা আছে ট্রেজারিতে। ऑल आर द बेस्ट जो ক্রিপ্টো है, লাইক ইউএসডিটি, বিটিসি, বিএনবি, ইথেরিয়াম, সোলানা, এত অ্যামাউন্ট এখানে অলরেডি ইনভেস্ট করে রেখেছে। মার্কেট এত পড়ে যাওয়ার পরেও এখনো পর্যন্ত এই অ্যামাউন্ট আমাদের কাছে পড়ে আছে এখানে টোটাল, এটা অ্যানুবি সাপোর্টের জন্য। डैशबोर्ड में और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, ट्रेजरी जो होता है, जो $4 के नीचे नहीं जाएगा, रिस्क फ्री ट्रेजरी एसेट। ये है रिस्क फ्री ट्रेजरी एसेट, 73 लाख डॉलर। इनकेस 50% डाउन फंड होने से ये खुल जाएगा, नहीं तो $4 टच करने से ये खुल जाएगा। ये बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म है इस प्रोजेक्ट में, जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सपोर्टिव है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा कर देवे, अपना कॉन्फिडेंट बढ़िए देवे। और एक ए ऑप्शन है जो রানওয়ে है, ये बहुत बड़ा एक মেকানিজম इसके अंदर में है। এটার মধ্যে একটা বিশাল বড় একটা মেকানিজম আছে, যেটা হচ্ছে ইন কেস যদি আপনার आज के থেকে শুরু করে আমাদের प्रोजेक्ट, आज से लेके हम लोग का प्रोजेक्ट एक पैसा भी मार्केट से नहीं उठाएंगे, এক পয়সা যদি না উঠায়, তাহলে এই প্রজেক্ট প্রত্যেকের পে আউট দিয়ে, ইনভেস্টর পে আউট, লিডার পে আউট দিয়েও 486, এটা দেখবেন প্রতিদিন বাড়ে কমে। আমি 500-এর উপর দিয়ে 525 ডেজও আমি দেখেছি। তো এটা বাড়ে কমে সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ডের উপরে। তো এটা দেখে আপনারা বুঝতে পারেন এই প্রজেক্টটা কত দূর যাবে। তো আপনি চোখ বন্ধ করে এই প্রজেক্টের সাথে থাকতে পারেন, এখানে এত বেশি কনফিডেন্ট আপনি পাবেন। আমি তো বলবো আদার্স যা আছে মার্কেটে, ম্যাক্সিমাম টাইম আপনারা এখানে দিন, দেখুন এখানে আপনাদের লাইফ চেঞ্জ হয় কিনা। আপনার লাইফে কত ইনকাম দরকার, এর থেকে বেশি ইনকামের প্রজেক্ট মার্কেটে নেই। একটা প্রজেক্ট দেখান এখন মার্কেটে, দেখুন স্ক্যাম প্রজেক্ট ভরে আছে, লোকে ওখানেই ছুটছে। ताদের साथ কথা বলুন, जितना भी है स्कैम प्रोजेक्ट है, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं है। आज अच्छा लग रहा है, 2 दिन बाद बंद हो जाएगा, लेकिन ये एश्योरेंस है कि बंद होने वाला प्रोजेक्ट ही नहीं है। वो आपको मालूम है। आप नैस्डैक में जाके देखिए, आप बाइनेंस में जाके देखिए, इसका फ्यूचर देखिए, RWA डीपिन जो हम लोग प्रेजेंटेशन में बोलता हूँ, वो सब देखिए। लेकिन ये टेक्निकल सेशन मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग आइए और सीखिए, और आपका टीम को सिखाइए। So from my side,
जो बोलना था मैंने कंप्लीट कर दिया। और एक चीज, पहले था 35, अभी देखिए 25, मीन्स इस लोगों को सीखने का जरूरत भी नहीं है। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन, और ये काम में आएगा, और कुछ भी जो मैंने दिखाया एक काम का चीज है, आप लोगों को ये हेल्प हेल्प करेगा फ्यूचर में। अमित दा। হ্যালো শামসুল ভাই, हाँ। দাদা ভিডিওটা কালকে লিংকে দিয়ে দিন। সে তো দিয়ে দেবো, বাট ম্যাক্সিমাম লোক দেখেছেন যাদের জন্য আমি করি, আপনারা তো পুরনো, আপনারা তো শিখে গেছেন, বাট এখন কাদের আসার কথা? এই সুমন দা, শামসুল ভাই, বলুন শামসুল ভাই, ওই বলুন। যে 600 দিনের স্টেকে যে এক্সট্রা রিওয়ার্ডটা দেয়, একদম এক্সট্রা রিওয়ার্ডের উপর কি কম্পাউন্ডিং হয়? একদম হয়, তাই না? ওটাই তাহলে তো মজা। এক্সট্রা রিওয়ার্ডও আমরা তুলবো না? একদমই তোলার দরকার নেই তো, যদি তুলতে হয় এমার্জেন্সি হলে তুলুন না, আরো তো অনেক জায়গা আছে, কেন ওখানে হাত দেবেন? আমি বলেছি না, লং টার্মে যেটা রেখেছেন, ভাবুন যে ফিউচার আমার কোনো হ্যাঁ, একটা স্বপ্ন ফুলফিল হবে, আপনার তো স্টেকিং অপশন চলে এসেছে, সেখান থেকে তুলে নেবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বা আপনার রিওয়ার্ড ইনকাম আসছে, না যেটা আপনার ইনভাইট ইনকাম আসছে, বা ওইটাই আপনার না, ডাউ ওই যে ইনকাম আসছে। উপরে টোটালে ওইটা যোগ হয় না, তো এই কারণে ভাবতেছিলাম যে এটা কি না, কম্পাউন্ডিং ওটা হয় অটো কিনা। কম্পাউন্ডিং, অটো কম্পাউন্ডিং হয়। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি ঠিক আছে। সুমন দাকে ওইটা কিছু বলার জন্য বলছি। সুমন সাহা, অমিত দা, যদি আপনারা থাকেন, সুমন সাহাকে আমি ইনভাইট করছি। থ্যাংক ইউ শামসুল ভাই। ওয়েলকাম দাদা। মোটামুটি আমি যেটা দেখেছি, বুঝেছি, সেরকম কোনো কোশ্চেন নেই, যেটা যেটা ছিল তো হয়েছে। আমি চাই আপনি কিছু বলুন। বলার মধ্যে সেটা হচ্ছে যে আহ, মানে এটা আমাদের জন্য একটা গ্রেট অপরচুনিটি, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আহ, এটা হয়তো আমাদের অনেক ভালো কাজ করেছি, তার কারণে অনেক কষ্ট করে আসলে এই জিনিসটা পেয়েছি। তা আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রত্যেকে আমার সাথে যারা কাজ করে প্রত্যেকে খুব আশাবাদী, এবং এটা আমাদের একটা মানে মাইল ফলক, এবং অনেক বড় একটা ফিউচার আমাদের জন্য ওয়েট করছে। তা আমার মনে হয় যে এই মুহূর্ত থেকে যে আমরা জার্নি শুরু করলাম, জাস্ট ওয়েব কি দাও টু জাস্ট শুরু হলো আমাদের হাত ধরেই ধরুন, এটা আমাদের জন্য চরম সৌভাগ্য, এবং আমরা যেন এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করি, এবং প্রত্যেকে যেন খুব সিরিয়াস হয়ে এটা নিয়ে, তাতে আমার মনে হচ্ছে বছর খানিকের মধ্যে আমাদের ফিউচার ঘুরে যাবে, অনেক অনেক বড় জায়গা যাবে, এটা মানে ভাবা যাচ্ছে না। এটা আমার কাছে ব্যক্তিগত মনে হয়, এবং আমাদের সাথে যারা কাজ করছে প্রত্যেকেই তাই। তো সবাইকে বলবো যে সময় নষ্ট না করে আমরা চলুন এগিয়ে চলি। ওই কি একটা সুন্দর একটা জিনিস পেয়েছি, আর শামসুল ভাইয়ের মতন একটা লিডার সত্যিই পেয়েছি, অক্লান্ত পরিশ্রম যিনি করছেন আমাদেরকে জানানোর জন্য। থ্যাঙ্কস শামসুল ভাই, এবং প্রত্যেকে থ্যাংক যারা ইউ, এখানে থ্যাংক ইউ, আছেন, থ্যাংক ইউ। প্রত্যেকে যারা এখানে আছেন সবাই খুব পাওয়ারফুল এবং এডুকেটেড পার্সন আমার মনে হচ্ছে। তো আশা করছি অনেক বড় জায়গায় যাব, ভালো ভালো মানুষকে আমরা এখানে আনতে পারবো। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, সুমন মজুমদার কি আছে? মনে হয় নেই। সুমন মজুমদার, আচ্ছা, সুমন চক্রবর্তী দাকে জানি আজকে ঠান্ডা লেগে গলার খুব বাজে অবস্থা, তবু যদি দাদার দুটো বাণী শুনতে পাই, এনি, কারণ খুব ভালো বলেন দাদা, নিজে রাইটার। সুমন চক্রবর্তী দা যদি থাকেন। সুমন দা কি আছে? মনে হয় নেই, উনি অত অসুস্থ তো, হ্যাঁ, মনে হচ্ছে অসুস্থ নেই। জানেন। হ্যাঁ। অমিত মিস্ত্রি, আপনি কিছু অ্যাড করতে চান? বা লিডার যারা আছেন টপ লেভেলে, গণেশ দা বা আদার্স কেউ আছেন, যদি কিছু আপনার টিমের জন্য বা টোটাল টিমের জন্য যদি আপনারা কিছু আলোকপাত করতে চান। না, সেটা ঠিক আছে। ওই সুমন শাহ বলে গেছে যে জিনিসটা, ওটাই আমার আহ, বক্তব্য আর কি, যে এটা আসলে অনেক সাধনার ফলে মনে হয় যে আমরা এরকম একটা প্রজেক্ট পেয়েছি। অতএব আমি মনে করি যে এখানে আর মানে পিছনে ফিরে দেখার কিছু নাই। হুম। আমরা আমাদের মানে সমস্ত ইয়ে দিয়ে মানে কনসেন্ট্রেশন দিয়ে আমরা সামনের দিকে আগাই যাব, সেই ধরনের মানে পথ
দেখাই দিছে ওয়েব কি আমাদের জন্য। এটাই আমরা মনে করি যে পিছনে আমরা বিভিন্ন প্রজেক্টে আমরা লস করেছি, সেই লসটাকে আমরা রিকভার করে আরো সামনের দিকে যেতে পারবো এটা দিয়ে। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। গণেশ দা। একদম। আচ্ছা, কেউ একটা মিন্টিং ট্যাক্স লিখছেন, এটা আপনি কি এটা জানেন না? আমি বুঝি না, প্রতিটা প্রেজেন্টেশনে এটা নিয়ে আলোচনা হয় আমাদের। মেন ট্যাক্স ইন দ্য সেন্স, আপনি যখন জয়েন করছেন, জয়েন করার পরে আপনি যদি আপনার নিচে একটা যদি আপনি জয়েন করান, তাহলে আপনি 10 একটা পার্সেন্টেজ আপনি ক্রেডিট পান। মানে আমাদের ইন্টারেস্ট পার্টের উপরে 15% একটা ট্যাক্স থাকে, বাট অন্য প্রজেক্টে সেখানে আপনাকে দিতেই হবে। বাট আমার এখানে আপনি চাইলে জিরো করতে পারেন। যদি আপনি ডাইরেক্ট 15 ডাইরেক্ট করে দেন আপনার নিজস্ব ফান্ড দিয়েও, তাহলে ওই মেন ট্যাক্স যেটা আপনার কাটছে সেটা জিরো হয়ে যায়। শুধু জিরো হয় না, কমিউনিটির ক্রেডিট বলে আমি দেখাচ্ছিলাম, যখন দেখবেন আপনি 15-এর উপরে ধরো আপনার 30টা জয়েনিং করেছেন, তো আপনি দেখবেন ওখানে বড় অ্যামাউন্ট আপনি ইনকাম পাচ্ছেন। সো এটা হচ্ছে মেনটেন ট্যাক্স, এবং মেনটেন ট্যাক্সটা টোটালি লিডার দেখে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়। এটা কোনোটাই প্রজেক্ট বা অ্যানুবি এটা নেয় না, পুরোটাই ডিস্ট্রিবিউট হয়। সো ইটস আ লিডারের জন্য একটা বড় একটা ইনকামের জায়গা। সো এটা নেগেটিভিটি অনেকেই মার্কেটে আছে যেগুলো জানে না, এটা নিয়ে অনেক রিউমার আছে। তো তাদের জন্য আমি এটা বলছি, ইটস আ পজিটিভ থিংস।